Thank you, Lou. Wala na yan ako. Pants para sa inyo, no? Akala ko skirt. Pants doon. Thank you, Lou. Pinagtitripan mo. College yun, guys, pag dini, kapag palda. Mag-comment na kayo, guys. Pero meron kasi Hoy Ryan, dito ka na. Ito na mismong graduation. July pa yun, guys. Hello. Hi, Jamie. Hello po. Ganyan ka. Guys, mag-comment ka. Babak na namin, guys, eh. Tulala. Hi, Rob. Hello po. Guys, mag-comment na kayo. Cortisol. Thank you, Rob. Wait lang. Wait lang kasi. Ang sakit ng tuhod ko. Wait. Energy ha. Wait lang. Sige. Wait lang. Hindi ko kasi yung ano. Scott! Dalawa. Okay. 1, 2. Thank you, Rob! Thank you talaga. Ay, cute mo dyan. Thank you po. Shout out po.